Sy matrieks, gaat ons alweer. Ek hoop alles is nog lekker daar by julle. Ons gaan nou 'n bietjie vir die volgende klas aan, nog steeds in bespreking. Good day matrieks. We're still busy with our irrigation. We're going on to the next class. And today we're talking about scheduling, besproeiing, skedulering. Sy nou, wanneer moet wat spuit, is eintlik maar wat hier aangaan. En as jy so besproeiing, skedulering, is 'n proses wat gebruik word deur besproeiingsbestuurders om die toediening van water korrek te beheer. Die doel van die besproeiingsskedulering is om genoeg water toe te dien totdat die plant se wortels behoorlik nat is, maar terselfdertyd nie water te mors nie en dan die grond toe te laat om droog te word tussen die toedienings, sodat lug in die grond kan ingaan, maar nie so baie dat die plant stres nie. Het klink baie wetenskaplik en ons ouens by die Landbou Tech is maar die manne wat die goed bou. Ons is mos maar die workshop monkeys. Maar ons moet weet hoe werk die goed. So wat doen hy? Hy probeer die water, die plant kry, maar ook nie te veel nie, ook nie te min nie, so die water mors nie, want jy betaal vir water, ons almal weet van die waterregte in Suid-Afrika, jy betaal vir dit. Maar ons probeer soveel as moontlik water by die plant kry, jy so min as moontlik water te mors. So in English, irrigation scheduling is a process used by irrigation system managers to determine the correct frequency and duration of watering. The goal of irrigation scheduling is to apply enough water to fully wet the plant's root zone while minimizing the overwatering and then allow the soil to dry out in between waterings to allow air to enter the soil, but not so much that the plant is stressed beyond what is allowable. Like I just said to the Afrikaans kids, we're the workshop monkeys. We just build this stuff. Why should we know how it works? But unfortunately, you still have to know how it works, because they're going to look to you if something breaks. You're going to have to say, well, we're overwatering, we're underwatering. You have to be able to work with it. And if something breaks, what should I fix? How does it work? Efficient irrigation scheduling, doeltreffende skedulering, boys. Nou, daar's die introduction. Irrigation scheduling consists of applying the right amount of water at the right time. With potatoes, growers have incentives to make irrigation scheduling work well. Incentives to growers for precise irrigation scheduling include the following. Under-irrigation leads to a loss in market grade, tuber quality, and contract price. High over-irrigation leads to a loss in water, electricity for pumping, leaching of nitrogen, and waste time. Over-irrigation increases crop needs, fertilizer costs, and nitrogen losses in groundwater. Soil losses can also be aggravated. Under-irrigation and over-irrigation can occur during the same season on a given field. So what they're telling us here is, for people like potato growers, if we don't give enough water, we lose quality. So we lose quality of our crop. So we're going to lose money. We don't have high quality, we don't have high money. We can't send it maybe overseas or sell it for a high price. But if we over-irrigate, we're looking at wasting money of electricity, paying Eskom for the pumps. We have to pay for the water, we have to pay for the workers, and we have to pay for the fertilizer, because we're pushing away valuable soil and fertilizers from our soil. So under and over irrigation can even happen in the same year, in the same field. So it happens if you don't control it right. So hulle sê vir ons hierso, onthou met aardappels het boere die nadele wat die volgende insluit: te min water tot 'n verlies van graad kwaliteit en kontrakprys. Met ander woorde, as ek nie genoeg water gee nie, gaan my aardappels nie goed genoeg lyk nie, kan dit nie verkoop nie, maak nie geld nie. Daar's my oes in sy glory. Te veel water lei tot 'n verlies aan water. Eerstens ons mors water, jy gaan by Eskom betaal vir die pomp wat die hele tyd loop en jy water die hele tyd en dis nie nodig nie. Jy verloor stikstof in die grond en jy mors 'n klomp tyd. Nou mense, nou word die stikstof behoeftes raak nou meer in die plant. Nou moet jy meer kunsmis koop wat meer geld gaan gee, wat nog 'n stikstofverlies in die grondwater kan gee. En dit help ook nie met grondverliese nie, want jy gaan ook grondverliese ook hê van die water wat die hele tyd spuit. En jy kan te min water en te veel water op dieselfde land in dieselfde seisoen hê. Dit's 'n mond vol, maar dit is hoe dit werk, boys and girls. As jy nie goed reg skeduleer nie, gaan jy sulke probleme hê. Skedulering metodes, boere besproei deur een van die volgende kriteria gebruik. Hulle sê, jammer, kalenderdae vanaf die laaste reënval of besproeiing,
verdampingstranspirasie by gewasse, grondwater, so daai ietsie opmaak daar, institutie ook, jammer, meting van grondwater en verdampingstranspirasie voorsien kriteria vir besproeiingsbestuur. Nou verdampingstranspirasie is 'n spoggerige woord wat gebruik word vir die werkkostende gebruik van water. Ander wat ons kyk na is die grondwatermetingstegnieke. Grondwater wat kan gemeet word deur die metodes wat die grondwaterinhoud en grondwaterpotensiaal kan bepaal. Grondwaterinhoud is die hoeveelheid water per grondvolume of die gewig van drooggrond. Grondwaterpotensiaal is die krag wat nodig is om die volgende watertoediening van grond te verwyder. So julle moet net daarso, kan julle maar vir my 'n bietjie merk, as belangrik, ek sal sê julle moet daai twee goed kan onderskei. In the English book says here, crop evaporation. Crop evaporation is a fancy word for the consumptive use of water. Consumptive water use can compose of evaporation of water of the soil surface and transpiration of water through plant tissue in the air. Crop evaporation is calculated using a weather system and also an attometer. Soil moisture measuring techniques. Now, soil water, there you go, those that I'm highlighting. Just know the difference between the two there. Soil water content is the amount of water per volume of soil or weight of dry soil. Soil water potential is the force necessary to remove the next increment of water from the soil. Different measurement methods have particular strengths and weaknesses. For example, gravimetric method is a very accurate, but it's very slow and many samples are needed for each field and site-specific interpretations are necessary. Strengths and weaknesses of several methods will be discussed. So mense, elke metode van meet het sy voordele en sy nadele. So water content, the field method, the gravitonic method and the neutron probe. Hoe toets ek vir water content? And how do I test for it? Waterinhoud, voelmetode, gravimetrasie en neutron boorstaf. Nou, meet van grondwaterspanning. Spanningsmeters. Die meting van grondwaterspanning met spanningsmeters of korrelmatrix sensors voorsien 'n metingsanaloog vir die krag benodig om water van die grond te onttrek. Die krag word van die atmosfeer deur die plant na die wortels oorgeplaas. Let's quickly see what this in the English book here. Measuring soil water tension meters. The use of soil water potential measurements with tension meters or granular matrix sensors provides a measurement of the force or suction necessary to extract water from the soil. The force transmitted from the atmosphere through the plant and the roots. Ons eentjie daar opmaak vir Afrikaanse kindertjies ook. Dan gaan ons. So, algemene vrae, general questions, beskryf die werkskedulering kortliks en gee redes vir die gebruik daarvan. Dis die proses wat gebruik word deur besproeiingsbestuurders om te bepaal of die regte hoeveelheid water vir die regte tyd toegedien word. Hulle moet water kan spaar, dan moet nie te min water wees en ook nie te veel water. So in English they'll ask us general questions. Define the water scheduling shortly and give the reason for using water scheduling. It's a process used by irrigation system managers to determine the correct frequency and duration of watering to allow for the right quantity of quantity. It's also to save water, to prevent over-irrigation and to prevent under-irrigation. Name two pieces of equipment that can be used to determine the evaporation of a specific field. Your tension meter, that has to be in there, the tension meter and the evaporation pan. Vir al of jou, enige twee tipes toerusting wat gebruik kan word om die verdamping van die land te bepaal, is die tensiometer
en die verdampingspan. Nou gaan ons kyk, next part we're looking at now is our septic tanks. Ons gaan nou kyk na septic dreine, die septiese tank. Wat is 'n septiese tank? 'n Septiese tank dien as 'n afsakkingsbak waar vaste stowwe versamel word en geleidelik afgebreek word deur mikrobiese werking. Ek gaan nou weer verduidelik waar dit vandaan kom. Sekere van die vaste stowwe word omgeskakel na vloeistowwe wat deur die natuurlike bakteriese ontbinding, alhoewel die oorblywende afval aan die onderkant versamel en dan nou 'n laag sluk vorm. Aanvullend sal 'n klein persentasie van die afval, meestal vette en olie, aan die bokant van die bak tank dryf en 'n semi-soliede skuim vorm. Ek gaan vinnig opmaak vir die Engels. What is a septic tank? The septic tank serves as a settling basin where solids accumulate and gradually get broken down by bacterial action. Some of the solid waste is actually liquefied by its natural bacterial decomposition. However, the rest of the waste accumulates in the bottom of the layer of sludge. Additionally, a small percentage of this waste, mostly fats and oils, float to the top of the tank and form a layer of semi-solid scum. There you have a little picture of your septic tank there. Alright, let's quickly go on. How does a septic tank work? They say the population living in a metropolitan area who has never had the pleasure of maintaining a septic system or had even had the experience of pumping their own system simply flush their toilets. We don't have that luxury on a farm, eh? Those of us living on more rural areas have been forced to learn about the maintenance and working of the sewage treatment facility attached to our home called the septic tank. Usually a septic tank is connected to a drainage field or seepage pit of some kind. If properly maintained, a well-designed system will last most indefinitely. Doesn't block, doesn't break. However, if it is neglected for far too long a time, it can back up and clog the drainage field. This neglect can result in expensive excavation and even replacement of drain pipes that could cost thousands of dollars, in our case rands. So wat dit vir ons sê is, julle manne in die stad, die ouens in Kuilsrivier en Kraaifontein en al die lekker plekke daar naby ons, julle flush die toilet en dan gaan dit in die stelsel in by die munisipaliteit. Ons ouens in die platteland, soos in Mamasburg het ons huise wat nog septic tanks het. Die septic tank is basies waar al die vuil goed afgeflush word. En as ons nie daai ding of skoonpomp of reg onderhou nie, blok hy, en dan moet hy uitgegrawe word en vervang word. En dis maar 'n bietjie van 'n kaakstorie soos hulle sê. Die goed moet, jy weet om te werk, onthou, jy het mense op jou plaas, jy het plaashuise, jy het self 'n plaas, jy het werkers, jy moet weet hoe werk 'n septic tank, van een of ander tyd gaan jy dit moet vervang, en jy gaan hom moet skoonmaak, en mense, ek praat uit ervaring uit, dis nie 'n lekker storie, dis 'n naar besigheid, hy ryk wil nie weggaan nie, vir alles het daar by 'n pakstoor is, as dit maar 'n bietjie 'n rowwe ene. Daar wys hulle vir jou hoe 'n septic tank lyk. Sit die ou net daar, as die hele septic tankie. Sit hy, daar is die ander septic tankie, is 'n bietjie guf, maar okay. The design of a septic tank. Although designs vary, most septic tanks consist of a watertight below ground tank that has one or two manhole covers buried a few inches below the ground to provide access for cleaning and inspection. Effluent from the house flows into the tank through the inlet pipe. Near the top of one side, it flows out through a discharge or overflow pipe on the other side. The pipe may end in a large T-fitting or into a baffle wall, preventing the effluent from flowing straight across from one pipe to the other. The incoming effluent
will be diverted downward into with a minimum of splashing, allowing the solids to sink to the bottom. Outgoing effluent is drawn from several feet below the top layer of the floating waste, grease and oil and scum, so that only liquid waste or solids that have been liquefied by the bacterial action going on at the bottom of the septic tank, which we will come to it back in a later point, are discharged in the drainage field. Ek kry ons besig uit die bietjie gif. Okay mense, die ontwerp van 'n septiese tank. Right. Okay, 'n septiese tank het verskillende tipes, maar die meerderheid van hulle lyk dieselfde. Daar is 'n tank onder die grond begrawe met 2 gate wat net so 'n paar sentimeter weg begrawe is. Die afvalwater vanaf die huis vloei in die tank of die inlaatpyp aan die bokant en vloei dan na die opening. Die pyp mag eindig met 'n groot T-aansluiting of 'n tipe muur wat keer dat die afvloeiwater van een pyp na 'n ander loop. Die inkomende waterafval sal afwaarts geforseer word met min water wat spat en die waterstowwe sal toegelaat word om na benede te sak. Uitgaande afvloeiwater word van eintlike sentimeter onder die boolaag van die drywende afval, griesolie en skuim getrek, sodat slegs vloeibare afval wat vloeibaar gemaak is deur bakteriese werking wat plaasvind aan die onderkant van die septiese tank, wat aan 'n latere stadium weer teruggekom word vrygestel word deur die dreineringseenheid. SIS. Komponente van die rioolwerkingseenhede. SIS. Yes, as ek die goed lees, ek kry so 'n terugval van op die plaas. Huishoudelike rioolstelsel, die pyplyn wat uit die huis en die drein en die septiese stelsel verbind. Septiese tank. Onbehandelde vloeibare huishoudelike afvalstowwe of riool sal vinnig na jou absorberingseenheid verstop as dit nie behoorlik behandel word. Die septiese tank voorsien hierdie nodige behandeling. Wanneer die riool die septiese tank binnekom, sal die sware soliede deeltjies afsak na die onderkant van die tank en die ligte deeltjies sal dan bo vloei en die greaseloop vashou. Die soliede deeltjies wat tot op die bodem neergedaal het, word afgebreek en vorm sluk. Septiese tanks verwyder nie die bakterie nie en hierdie vrystellings kan nie as veilig beskou word nie. Verspreidingsboks dien om die vloei van die septiese tank evenredig te versprei oor die dreineringseenheid of loggingsput. Dit is belangrik dat elke sloot of put gelyk hoeveelheid van die vloeistof ontvang. Dit voorkom dat een deel van die stelsel oorlaai word. Absorberingseenheid, die stelsel van smal slote wat gedeeltelik gevul is met bedding of gewaste grys of gebreekte klip waarin die geperforeerde pyp of los oop pype geplaas is. Die vrystellings van die septiese tanks word versprei deur hierdie pype in die slootjies in die omliggende grond. Die ondergrondse absorbasie-eenhede moet die regte grootte wees en reg gebou wees, terwyl die loggingsputte minder grond benodig vir installering en hulle moet slegs gebruik word waar die absorberingseenhede nie geskik is nie en die besmetting van boorgatwaterbronne nie 'n gevaar is nie. Afdoeningsbad werk op 'n soortgelyke wyse as die septiese stelsel. Rioolwater loop deur 'n oop bodem in party spoorgate aan die kante. Hierdie gate kan ook verstop raak met oormatige gebruik en die inbring van ontsmettingsmiddels en ander materiaal van bakteriewerking sal dit afneem. Wanneer die rioolwerking agterraak, laat huiseienaars die stelsel leegpomp. Die uitpomp van die stelsel sal slegs tydelik verligting verseker. Die verstopte poree in die grond sal voortbestaan en die stelsel sal weer en weer uitgepomp word.
So as jy nou die hele tyd jou dinge bietjie agterlaat en jy kyk nie dat jy die regte goed daar afvloei nou, onthou jy moet maar kyk wat in jou dreine afgaan. Gaan dit op die ou ende maak dat daai ding weer verstop en jy gaan dit weer moet uitpomp. So in English, the whole system, your septic tank consists of the house sewer pipe, the pipeline connecting the house to the sewer pipe, then the septic tank, where all your untreated sewage will usually clog your absorption field. If not properly treated, it goes into the septic tank where it gets broken down. The solid particles go to the bottom and the non-solid particles flow to the top and get stuck in the scum. Distribution box serves as distribute the flow from the septic tank evenly to the absorption field or seepage pits. It's important that each trench or pit receives an equal amount of flow so that the one doesn't overwork. Then the absorption field, the system narrow trenches, partially filled with beds of washed gravel or crushed stone, and your pipe is placed in there. If your sewage pit, the substance absorption field could be properly sized and constructed, while seepage pits normally require less land area to install. Cesspools work in a similar manner as a septic tank. Sewage water usually seeps through the bottom of the portholes and the sides of the walls. These can also clog up under overuse and introduction of detergents that will also slow the bacterial action. Now, let's quickly just go into the Afrikaans one here. Onderhoud van die septic tank, maintenance of our septic tanks. Aangesien die vaste stof in die aanhoudend sal versamel op die onderkant van die tank, is dit nodig om die tank van tyd tot tyd uit te pomp. Die frekwensie waarmee dit uitgepomp word hang af van die hoeveelheid afvalwater wat daagliks ingegaan het. Die effektiwiteit sal afhang van hoe dikwels die oortollige vette, skille en ander soortgelyke afval in die drein afgegooi word. Hoe meer soliede afval in die stelsel gegooi word, hoe vinniger raak die tank vol. Wanneer invloei van water, swaar invloei van water sal ook neig om die tank vinniger te laat opvul. Dit is daarom beter om nie rommel in die stelsel by te voeg as daar met 'n septiese tank gewerk word. So what the maintenance is, there is a certain time of the year that you're going to have to suck out your septic tank, you have to clean it, get the bottom part out, but the frequency of pumping, how frequently I'm going to pump out, it's basically determined by household to household. So one household will have a lot of sewage coming in where the other one won't. It also is determined by the amount of stuff going into the system, like fats and skins and stuff, potato skins and stuff. The more solids, the quicker it will fill up, and even the more water, the quicker it will fill up. So they say here it's better not to use the sewage system to put down stuff like fats and stuff into that system, because if you don't do it, you're going to have a blockage which is going to press the sewage back up your pipes to the toilets and to your basins. Behandeling, as you can see here, behandeling van die septiese tanke. Is belangrik die septiese tank gereeld skoon te maak om te verhoed dat die sluitvlakke te hoog word en om seker te maak dat soliede materiaal aan die onderkant van die semi-soliede skuim aan die bokant nog deurvloei in die deurdringingsstelsel. 'n Situasie kan maklik ontstaan waar dreineringspype en ook die grond waarin dit dreineer verstop sal raak. Maak seker daar is ten alle tye lewendige bakterieë in jou stelsel. Die funksie van die bakterie is om die organiese afval in die stelsel te ontbind. As daar geen bakterieë in jou stelsel is, sal die tank slegs op die opgaartank van jou afval dit raak dan gevul en die natuurlike ontbinding sal nie plaasvind nie. Dit is wanneer die stelsel sal begin ingee. So when does your system give in? As we see in English, when does our system give in? Treatment of septic tanks is important to get the septic tank clean before the sludge level gets too high. Like certain there is live bacteria in your system at all times, but the farmers usually do wat die boere gewoonlik doen, sommer twee kat in die stelsel gegooi, heidingse bakterie wat daar ontbind het werk. Bacteria's job is to digest all organic waste.
If there is no bacteria in your system, it will simply act as a holding tank for your waste and becomes full, and then the natural digestion will not occur. Alright guys, that is our lesson for today when it comes to septic tanks. Dit was les vir die dag vir septiese tanke. En ek sien julle gou weer. Alright guys, stay safe, stay at home. See you guys again.